Halil uzima Zeynepin papir, govoreći da ovo ništa ne znači, kada je ona počela celu ovu igru. Zeynep govori Halilu da će zažaliti za laži koje je izrekao, te odlazi. S druge strane, Selma sluša kako Kimet priča sa svojim mužem o tome kako želi da pošalje Selmu kući kod svoje majke, jer želi da oženi sina sa drugom devojkom. Selma sada shvata da je ovo sve laž i igra, te odlučuje da promijeni svoje ponašanje. Ona govori Erenu da joj je žao što je povredila njegova i Kimetina osjećanja i želi to da ispravi. Eren poljubi Selmu govoreći da ne želi više da se prepiru i da napokon počnu da žive lep život. Selma odlučuje da danas čitav dan provede sa Kimet u kuhinji, kako bi joj navodno objasnila kako se pravi određena hrana, ali ona koristi tu priliku da uposli Kimet, a da Selma ništa ne radi. Kimet pravi hranu i završava sve dok Selma samo sedi i pravi se da prati svaki njen korak. Nakon što Kimet završi, ona odlazi u sobu da odmori, a Pita ostaje u rerni da se peče. Selma odlučuje da se napravi kao da je ona pravila hranu ceo dan, jer želi da se dokaže Erenu u što boljem svetlu. Vraćamo se na situaciju u vili. Songul je smislila plan da skupi određene trave koje će uticati na Zeynepino stanje, jer ne želi da dozvoli da se ona porodi. Kućna pomoćnica joj donosi određene trave, a Songul uzima stvar u svoje ruke, te kreće sa receptom koji je pronašla. Zeynep slučajno prolazi kraj Halilove kancelarije i čuje kako on govori Hakanu da mu je ovo veoma važan sastanak sa Serdarom danas. Ona odlučuje da napravi nešto kako bi ga spriječila u tome, samo kako bi mu se odužila za sve što uradio protiv nje. Halil se sprema da krene na sastanak, a Zeynep ga doziva, govoreći da je boli glava. Gulhan se također nalazi tu i želi da izmasira, a Zeynep govori da će Halil to da uradi. Njih dvoje odlaze u Letnjikovac, a Zeynep se tada žali da su joj noge otekle. Zumrud se pojavljuje u tom trenutku, govoreći da Halil pomogne Zeynep i da joj namaže kremu na noge. On to uradi, a kasnije Zumrud govori da kućna pomoćnica donese lavor kako bi Halil i oprao noge Zeynep. Ona se obraduje nakon što to vidi i govori da ne može da se sagne, te da Halil to uradi. U tom trenutku se pojavljuju Songul i Gulhan, a Songul pita Halila šta radi. Zumrud govori da je Halil pravi muž koji pomaže svojoj ženi dok je trudna, a Gulhan bude drago što to vidi. Pošto Halil treba da krene na sastanak, Zeynep ga zamoli da joj spremi roštilj. On priprema sve kako bi što pre završio sa tim, jer mu je ovaj sastanak veoma bitna stvar za karijeru, a nakon što ode da popriča sa Serdarom na telefon, Zeynep pospe vodu po drvima kako bi Halil teže zapalio vatru. On se vraća sa vesti da je sastanak pomeren za 7 sati uveče. Zeynep govori Halilu da će mu upropastiti taj sastanak, jer će sada tek vidjeti kako je to kada se nekome snovi poruše. Ipak, Halil je bio spreman na ovaj Zeynepin korak i shvatio je da je polila drva vodom, te je uzeo nova i brzo zapalio vatru kako bi stigao na vreme. U međuvremenu, dok su Zeynep i Halil zajedno, Songul koristi priliku da stavi napitak koji je pravila na Zeynepinu hranu, a ona se vraća i pojede to. Kakve će efekte imati ovaj napitak na Zeynep, koja zapravo nije trudna? Uveče, Halil dolazi spreman u sobu kako bi se pozdravio sa Zeynep, ali vidi da je i ona spremna jer želi da ide sa njim. On odlazi da završi neke pripreme jer je ostalo 15 minuta do sastanka, ali tada Zeynep osjeti bol u stomaku. Ona govori Halilu da joj nije dobro, a on pomisli da ona opet laže te kreće napolje. Zeynep sustiže Halila, ali se drži za stomak i u jednom trenutku pada ispred automobila. Halil joj prilazi misleći da laže, ali tada vidi da je Zeynep bez svesti. Svi iz porodice odlaze u bolnicu sa Zeynep, a doktor izlazi, govoreći da je pacijent sada bolje i da samo jedna osoba može ući unutra. Halil ulazi, a Zeynep se budi, govoreći mu da će sada svi saznati istinu šta se desilo, a tada ulaze ostali članovi porodice. Ubrzo iza njih se pojavljuje doktor koji govori da je opšte stanje pacijentkinje dobro, a Songul pita kako je beba. Doktorov odgovor ostavlja sve prisutne iznenađenim, a to je da je beba sasvim u redu. Da li ovo znači da je Zeynep stvarno trudna? Ukućani požele Zeynep brz oporavak,
a Halil ih zamoli da sačekaju ispred kako bi on nešto popričao sa Zeynep. Zeynep mu se obraća pitajući dokle će trajati njegove laži i to što je platio doktoru da kaže ovu neistinu. Halil ništa ne govori Zeynep, ali se u sebi pita da li je ona zapravo trudna jer nije ništa uradio. Doktor ubrzo pušta Zeynep da ide kući dok on odlazi na operaciju, a Halil ne uspeva da popriča sa njim. S druge strane, gledamo kako je Kimet uzela Selmin telefon kako bi slikala Erena i Selmu za večerom, ali iskoristila je tu priliku da prijavi policiji da se Eren loše ophodi prema Selmi preko jedne aplikacije. Policija ubrzo dolazi kako bi privela Erena jer ga je navodno Selma prijavila preko telefona, a ona odlazi da da izjavu. Inspektori pitaju Erena zašto je to uradio svojoj ženi, a on govori da se oni vole i da je njihov brak prelep. S druge strane zida policiji ispituje Selmu zašto je prijavila muža, a ona govori da to nije istina i da se oni vole, te da su skoro ušli u brak. Inspektorka tada pokazuje glasovnu poruku koju je Selma dobila od Fejaza, kako mu Eren govori svašta, te govore Selmi da će Eren prenoćiti u pritvoru, a da će ona sutra biti prebačena u kuću za sigurnost žena. Da li će Eren i Selma otkriti da je ovo Kimetino delo? Ujutru Halil odlazi u bolnicu kako bi popričao sa doktorom koji je juče imao operaciju, ali osoblje govori da doktor juče nije imao ništa zakazano. Halil odmah zove Hakana da mu pronađe adresu tog doktora, što Hakan brzo uradi. Halil odlazi na adresu i sretne doktora kako se vraća kući, te ga pita komu je naredio da slaže pacijenta o lažnim rezultatima. Doktor se uplaši Halila te mu govori da je to uradila Tulaj. Naime, Tulaj je pronašla u fioci Zeynepin izveštaj za trudnoću i shvatila je da ona nije trudna, ali je ipak odlučila da zamoli doktora da to ne govori pred ostalima. Halil ljutito kreće ka vili, ali pre nego što dođe, dobija poziv od gospodina Serdara da će danas doći sa svojom ženom kod Halila kako bi popričali o biznisu. Halil pre toga odlazi u kancelariju i zove Tulaj, govoreći da njene odluke loše utiču na brak Halila i Zeynep, te dodaje da ako napravi još jednu grešku, poslaće odavde. Songu sve to sluša i želi da pomogne Tulaj da napravi svoju posljednju grešku. Kimet dolazi u policijsku stanicu govoreći inspektorima da je njen sin nevin, a da je Selma kriva za sve jer se ne ponaša kao prava žena i želi da je odvoji od svog sina. Inspektor govori da se onda i majka i sin ophode nepravedno prema Selmi, te da i nju sada mogu privesti. Kimet se tada uplaši i priznaje policiji šta je uradila, a oni joj određuju novčanu kaznu za lažnu prijavu i puštaju Erena. Gospodin Serdar i njegova žena uveče dolaze kod Halila i Zeynep u goste i tu kreće upoznavanje. Dva para pričaju o međusobnim odnosima u brakovima, ali i o biznisu. Halil i Zeynep govore kako su se prvo upoznali kada je Halil sreo Zeynep na traktoru i to je bilo njihovo prvo viđenje. U toku večeri oni pričaju o biznisu, a i o zemljištu u ovom mestu. Sve bitne teme oko zemlje Zeynep prva komentariše, a Halil se ne razume kao i ona. Halil dodaje da je u obziru još jedan konkurent koji bi vodio biznis iz ovog mesta, ali Halil je siguran da će dobiti tender. Nakon što Serdar i njegova žena krenu kući, oni se zahvaljuju Zeynep što ih je pozvala i rekla da otkažu let, jer je ovaj biznis veoma bitan za njenog muža. Halil odlazi u sobu sa Zeynep govoreći joj da nije smela ovo da uradi, ali ona mu samo uzvraća istom merom. Sutradan Halil dobije informaciju od Hakana da je čovjek koji je bio njegov konkurent odustao od tendera, a Halil se odmah sprema kako bi otišao da ga pita šta se desilo. Po dolasku u mesnu zajednicu, Halil pita čovjeka zašto je odustao, a on govori da se pojavio drugi kandidat. U tom trenutku se ispred Halila pojavljuje Zeynep koja je konkurisala za tender i bit će protiv Halila. Kako će Halil podneti ovo i da li će Zeynep izvući deblji kraj?